Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inna Syahera, NIM 1713010061, perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil makalah kami, yaitu ketentuan-ketentuan pokok hak-hak penguasaan atas tanah. Yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan penguasaan atas tanah, yaitu maksudnya itu hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia, baik itu tanah bersama yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain. Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik. Maksudnya, hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah akan berlangsung tidak terputus-putus atau selamanya. Selanjutnya, hak menguasai dari negara tanah, dari negara atas tanah. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa Indonesia yang mengandung hukum politik. Maka, dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan mengemban amanah tersebut. Isi kewenangan hak menguasai dan negara atas tanah dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan atas tanah. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan bersama dengan orang lain. Dan tiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum. Selanjutnya, hak wilayah masyarakat hukum adat. Yang dimaksud dengan hak wilayah masyarakat hukum adalah serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah. Hak wilayah masyarakat bukan adat. Hak wilayah masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 33 UU PA, yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak wilayah dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional. Hak wilayah masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut Pasal 2 Ayat 2. Selanjutnya, hak-hak perorangan atas tanah. Hak perorangan atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, waktu tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satu set rumah susun. Yang terakhir adalah macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 UU PA, Pasal 53 UU PA, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966. Macam-macam hak tanah. Yang pertama, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, dan hak usaha bagi hasil. Baik, itulah hasil dari
kelompok 6. Kalau ada pertanyaan, mari kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही